25শে ফেব্রুয়ারি 2024 তারিখে আসন্ন শবে বরাত উপলক্ষে নৈহাটি থানা প্রশাসন ও নৈহাটি পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে নৈহাটি ঐক্যতানে সমরেশ বসু কক্ষে সমন্বয় সভার আয়োজন করে। শান্তিশৃঙ্খলা সুরক্ষিত রাখতে মুসলিম কমিটির সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমাধানের অনেক কথা ও পরামর্শ প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন নৈহাটি থানার আইসি সাহেব ও পুরপ্রধান এবং পৌর পরিষদ ও পুরপিতা এবং পুরমাতা। আপনারা এই খবর দেখছেন আর1 টাইমস পোর্টাল চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশান্ত দাশগুপ্তর খবরে। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সঙ্গে রয়েছেন আমাদের দুজন সিআইসি সাহেব, যারা সব সময় আপনাদের সাথে রয়েছেন এবং এই আজকে এই যে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে কাছে পেয়ে আপনারা যে সবাই সময় দিয়েছেন তার জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আমাদের এই সামনের শবে বরাত অনুষ্ঠান খুবই ভালোভাবে সুন্দরভাবে হয়, কিন্তু তবু একবার আমাদের নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য কোনো সুবিধা অসুবিধা আছে কিনা সেটা জানার জন্য, এবং হয়তো আমরা একে একে কথা বলতে পারতাম, কিন্তু তাতে সবাই একসাথে কথা বললে জিনিসটা বোঝা যায়, সবার থেকে জানা যায়। আমি একটু আমার যে মেজবাবু রয়েছেন, আপনাদের পুরনো অফিসার, আপনাদের ফাঁড়িতে ছিলেন চার্জে, পরবর্তীকালে অন্য থানা বড়বাবু ছিলেন, তা আমি ওকে বলবো পরপর ব্যাপারটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা চেষ্টা করবো যত তাড়াতাড়ি করা যায়, এবং সবাই সঙ্গে থাকবেন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ স্যার, সেই ব্যাপারে আমাদের বিস্তারিত জানানোর জন্য। প্লিজ। हेलो, और उठा लीजिए। हमारे तरफ से सभी बड़े छोटे जो है उनको सलाम और नमस्कार। हमारे तरफ से ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। हम लोगों का जो प्रोग्राम है शब-ए बारात का, रात के टाइम में प्रेयर टाइम है, हम लोग प्रेयर करते हैं सभी मुसलमान मिलके, बच्चे छोटे बड़े जो भी हैं। और कुछ लड़के लोग हैं जो बाइक राइडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम प्रशासन से बोलेंगे थोड़ा सा गार्ड करने के लिए। और हम लोगों के लिए यहाँ पे कोई ऐसा खास बात नहीं है कि जो बोला जाए। ये मुहर्रम होता है तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हम लोग थोड़ा ये करते हैं, लेकिन शब बारात का बात है, रात का टाइम है, ये थोड़ा सा आप लोग को प्रशासन की तरफ से मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा वॉच करें और गार्डिंग करें। और हम लोग की तरफ से भी हम लोग मस्जिद में, तीनों मस्जिद में ऐलान कराएंगे कि बच्चे लोग को अपने अपने गार्जियन जो है बच्चे लोग को थोड़ा कंट्रोल रखें और बाइक राइडिंग से बचाएं। बस यही मेरा वक्तव्य है और मैं सबको नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय बांग्ला। ধন্যবাদ মিনাজ খান সাহেব। পরবর্তীতে আমাদের মধ্যে যারা আছেন তাদের মধ্যে নদিয়া মিল কবরস্থানের কমিটির পক্ষ থেকে কে বলতে চাইছেন? গোলাম সাহেব এসছেন? প্লিজ দয়া করে একটু ডেট টাইমগুলো একটু মেনশন করে দেবেন আমাদেরকে, সবাই যাতে জানতে পারে। नमस्कार। मंच पे उपस्थित माननीय चेयरमैन साहब और काउंसलर साहिबान हैं, जैसा कि आप जानते हैं मैं नदिया मिल कब्रिस्तान का केयर टेकर हूँ। मैं कमेटी का कोई सदस्य नहीं हूँ। यह शेड्यूल बताना है कि नदिया मिल कब्रिस्तान जो है जरा सा आउटसाइड में है और शब-ए बारात 25 तारीख को रात में, 25 फरवरी को हम लोग लगभग रात में नदिया मिल से जितने लोग कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान अभी 26 नंबर वार्ड देउलपाड़ा में उपस्थित है, तो हम लोग यहाँ से लगभग 11:30 बजे रात में नदिया मिल मस्जिद के पास से जितने लोग होते हैं मुसलमान, वो लोग कलाम पाक वगैरह पढ़ने के बाद 11:30 बजे वहाँ से रवाना होते हैं और देउलपाड़ा में जो कब्रिस्तान है 26 नंबर वार्ड में, वहाँ कब्रिस्तान जाते हैं। लगभग वहाँ जाकर
1-1.5 घंटे तक रहते हैं लोग, उसके बाद फातिहा वगैरह करके वहाँ से फिर वो लोग रिटर्न हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ शेड्यूल नहीं है शब बारात के मौके से। बस मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि आप 12 जितने लोग आने जाने वाले होते हैं या प्रेयर करने वाले हैं, उनका आप भरपूर सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इस वर्ष भी आपसे यही उम्मीद है। साथ ही साथ चेयरमैन साहब का भी बहुत सारा कॉपरेट रहता है, लाइटिंग का, इसके अलावा पानी वगैरह का। माशाल्लाह आप सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि एकदम अलग आबादी से अलग कब्रिस्तान है नदिया मिल कब्रिस्तान। मैं चेयरमैन साहब का जितना शुक्रिया अदा करूं, हम लोग गलबन हमारा 1998 में परमानेंट हुआ, लेकिन मैं लगभग सीपीएम के ज़माने में 15-20 साल दौड़ते रह गया पांचिल के लिए। मैं कर्मचारी हूँ, लेकिन कब्रिस्तान का हालत बहुत बुरा था, तो मैं 12 दौड़ता था चेयरमैन साहब के पास, कोई सुनवाई नहीं। हाँ बुझते मेरे जो तो कब्रिस्तान तो पांचिल नहीं, लेकिन चेयरमैन साहब जैसे ही हुए तो हम लोग एक मीटिंग किए, वहाँ के कब्रिस्तान कमेटी के लोग आए थे, सदर साहब अली मोहम्मद थे। चेयरमैन साहब मौलाना साहब को बोले कि 11:30 बजे, तो वो लोग सोचे कि हो सकता है चेयरमैन साहब व्यस्त आदमी है, 12-1 बजे तक आएंगे, लेकिन चेयरमैन से इत्तेफाक देखिए 11 बजे पहुंच गए। बोले कि हम वैसा नेता नहीं हैं, पहले हम आते हैं बाद में पब्लिक आएगा। तो चेयरमैन साहब 11 बजे पहुंच गए। हम लोग अभी कुछ इंतजाम नहीं किए थे कब्रिस्तान में, लेकिन पहले पहुंच गए और वादा किए कि हम 3 साइड का पांचिल, महज उसमें फंड था माइनॉरिटी अफेयर्स का, मेरे ख्याल से मुझे याद है 9 लाख रुपए का फंड था। लेकिन आप मैंने जितना इनका धन्यवाद किया जाए नदिया मिल की तरफ से कम है। 25 लाख रुपए का वहां काम हुआ, 3 साइड में पांचिल हुआ है, आप सोच नहीं सकते। 3.5 फुट नीचे डेप्थ और ऊपर में 7 फुट और 10-10 फुट पे एक पिलर है। पिलर देके आधुनिक तरीके से वहां पांचिल कर दिया गया, एकदम आबादी से अलग है। लेकिन 1 इंच जमीन आप नहीं देख सकते कि कोई कब्जा किया हो या कोई किस्म का। ये चेयरमैन साहब का मैंने फिर से निवेदन हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मौका नहीं मिलता हम लोगों को, लेकिन इनका बहुत सारा ये है। अभी भी 1 साइड पांचिल नहीं है, बुलाए थे अली मोहम्मद साहब को, बुला के 1 हफ्ते के अंदर उसका माप वगैरह सब कुछ करवा लिए, प्रोजेक्ट दे दिए हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। मैं चेयरमैन साहब का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका साथ रहा है नदिया मिल कब्रिस्तान के साथ। आइंदा भी यही उम्मीद के साथ मैं अपना वक्त खत्म करता हूँ। क्या बात है। क्या बात है, এটা করবে না। আমাদের কাছে একটু কনফিউশন আছে যে এক্সাক্ট ডেট আর টাইমিংটা। 25 ফাইনাল রোববার দিন, 25 ফাইনাল রোববার দিন রাত্রিবেলা 11:30টা। ঠিক ঠিক। আদেশ কি? ওটা আমি শুধু নদিয়া মিলেরটা বললাম। নদিয়া মিলে ভুল আছে ওটা। একদম আউটসাইড। না নদিয়া মিল রাইট है। नदिया मिल अपना शुरू कर रहा है, वो लोग मस्जिद में पढ़ के जाता है, वो तो तरीका शुरू कर रहा है। यहाँ पर उपस्थित मेरे पौरव पिता अशोक चटर्जी जी और हमारे आईसी और हमारे बुजुर्ग और छोटे भाई बहन, सबसे पहले शब बारात 25 तारीख को इतवार का दिन हो रहा है और हम लोग का नया बैर कब्रिस्तान 6 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा और ख़त्म होगा 5 बजे सुबह में। और हम लोग का हाजी नगर नया बैर में मेन रोड के ऊपर कब्रिस्तान है, तो रास्ता के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थोड़ा रहता है, तो वहाँ पर ट्रैफिक का इंतजाम हम लोग को चाहिए। थोड़ा सा हम लोग का लाइट जो नया बाजार में हम लोग हाई मार्क्स लाइट है, लेकिन ठीक नया बाजार के उल्टा तरफ ठीक एक गली जाता है जहाँ से मोड़ पर से ही अंधेरा शुरू हो जाता है, वो लाइट उतना दूर कवर नहीं कर सकता है। कौन जगह बोलो? ठीक नया बाजार बाबू भाई ढोका समय ওই গলিটায়, ওইখানে কমসে কম 2টো লাইট দরকার আমাদের।
তারপরে আমাদের একটু জলের তো আমাদের কোনো সমস্যা থাকে না, কিন্তু একটা জলের ট্যাঙ্ক আমাদের নয়টি পৌরসভা থেকে পেয়ে গেলে খুব ভালো হবে। আর কিছু লাইটের সমস্যা আমাদের আছে, যেটা আমরা হালিশহর পৌরসভাতে আমরা দিয়েছি, কিন্তু ওরা এক্সাক্ট ফুলফিল করতে পারবে না। ওরা কালকে আমাকে বলে দিয়েছে যে लाइटें उधर शॉर्टेज आती है। उसके बाद हम जो सबसे बड़ा बात बोलने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम धन्यवाद दे रहे हैं हमारे माननीय मंत्री पार्थो भौमिक जी को और हमारे चेयरमैन नेटी चेयरमैन को इस बात का धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग एक ठो हादसा से भी गुजरे हैं। ठीक कब्रिस्तान के सामने एक ठो गेट बन रहा था, जिसकी वजह से हम लोग उस पर बहुत मेहनत किए। ये हमारे पार्थो भौमिक और हमारे चेयरमैन का माने मेहनत और उनकी सूझबूझ की वजह से एक बहुत बड़ा एजी से हम लोग गुजरे हैं। इसके लिए कब्रिस्तान कमेटी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। और इसका बाद जो हम लोग का काम है, कब्रिस्तान हम लोग काफ़ी काम है। हम लोग कब्रिस्तान में मिट्टी अभी कम से कम 150 से 200 गाड़ी मिट्टी चाहिए। दूसरा नंबर लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम है उसमें। अब ये हम लोग का हालीसर में नहीं पड़ता है, एनआईटी में नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे पौर प्रधान को हम गुजारिश करेंगे कि थोड़ा इंतजार करके जिस तरह नदिया मिल का 5 एथी करवा दिए हैं, हम लोग का भी काम थोड़ा करा दें, ये हमारा अनुरोध रहेगा। और हमारे एथी की तरफ से कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से हम लोग आमंत्रण कर रहे हैं कि वो हर साल तो इस तरह जाइए करते हैं, इस साल थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। और हम लोग का शुभरात का उतना कोई लंबा प्रोग्राम नहीं होता है। शुभरात का जो मेन एथी है कुरान खानी, नमाज पढ़ना, और आखिरी में फातिहा होने के बाद आदमी चला जाता है मस्जिद में। ये बोलकर हमारा वक्तव्य खत्म कर रहे हैं। नमस्कार। ধন্যবাদ আমাদের জামশেদ আক্তার সাহেবকে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় কাশিম আলী সাহেব। আমি কাশিম আলী সাহেবকে অনুরোধ করব তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। हमारे बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई चेयरमैन अशोक चटर्जी, हमारे भाई कन्हैया आचार्य जी, और बड़े भाई हैं श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, और हमारे बीच उपस्थित जो है नेहटी थाने के प्रभारी सेन बाबू को हम एक हफ्ता पहले देखे, मुलाकात हो गई अचानक एक प्रोग्राम में। तो वो बोले हमें अपना के चिन्ह अपनी हमें चिंते परचन नाम सेन बाबू। तो खुद मैं उस वक्त मैं पहचाना करे सेन बाबू, 11 साल पहले की बात है, मुलाकात हुई थी। तो शबे बारात, निजात की रात, बरकत की रात, कुछ मांग लेने की रात, कुछ पा लेने की रात, शब बरात यही है। कब्रिस्तान है लेकिन मस्जिद में वहाँ नमाज, कब्रिस्तान में न्याज। वहाँ नमाज पढ़ेंगे, न्याज कब्रिस्तान में। गौरीपुर में 3 मस्जिद है। गौरीपुर बड़ा मस्जिद, बड़ो मस्जिद, गौरीपुर जूट मिल के सामने, और रोड और बीबी मुखर्जी रोड के जंक्शन पर खानपाड़ा में एक मस्जिद है, खानपाड़े की मस्जिद। ओल्ड गरीफा पोस्ट ऑफिस के सामने रास्ते पर है छोटी मस्जिद। 3 मस्जिदें हमारे। तो शबे बारात मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद आफ्टर सनसेट जो नमाज होता है, जिसको हम लोग मगरिब बोलते हैं, वो मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद क्या बोला भूल गया। मगरिब आफ्टर सनसेट जो नमाज हम पढ़ते हैं उसको मगरिब बोलते हैं, मगरिब की नमाज।
तो मगरिब की नमाज खत्म होने के बाद से ही शब बारात शुरू हो जाती है और इबादत शुरू हो जाती है। हर मुसलमान, छोटा बड़ा बच्चा अपने अपने नियरेस्ट करीबी मस्जिद में जाते हैं, वहाँ नमाज पढ़ते हैं, नफिल नमाज पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं और दुआ मांगते हैं। और ये भी है चेयरमैन कि उस दिन रात में, हिंदी में बोल रहे हैं, आप बोलिए ना, हिंदी में बोलिए, उस दिन रात में अकॉर्डिंग टू उर्दू छोड़कर हिंदी में बोलिए, अकॉर्डिंग टू आवर शरीयत, उस दिन मगरिब के बाद से अल्लाह निचले आसमान पे आ जाते हैं और आवाज देते हैं, है कोई जो हमसे रोजी मांग ले, है कोई ऐसा बीमार जो हमसे तंदुरुस्ती मांग ले, है ऐसा कोई गुनहगार जो हमसे अपने गुनहगारों की माफी मांग ले। ऐसा जो है वहां से बानी आता है और ये सुबह की नमाज तक कायम रहता है। तो इसीलिए हर मुसलमान मस्जिद में बैठकर, जो मस्जिद में नहीं जाते हैं, अपने घरों में, हमारे घर की औरतें अपने घरों में जो है नमाज पढ़ती हैं, नफिल की नमाज पढ़ती हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करती हैं और अपने मग़फ़िरत की दुआ करती हैं, अपने मग़फ़िरत की दुआ करती हैं और अपने लिए और अपने मुर्दों के लिए। আমাদের পূর্বজন যারা নেই আমাদের মধ্যে, যারা মারা গেছে, তাদের জন্য और एक बात है कि शब बारात को मगरिब के बाद से जितने लोग मरे रहते हैं, ये अकॉर्डिंग टू आवर, ये तमाम मुर्दे जो है आते हैं अपने अपने घरों में आते हैं और देखते हैं कि हम जिनको छोड़ के गए वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मेरी मग़फ़िरत के लिए क्या कर रहे हैं, मेरी अच्छाई के लिए क्या कर रहे हैं, मेरी भलाई के लिए क्या। वो मुर्दे, उनकी रूह आती है, सोल, रूह आती है और वो देखती है। तो जो रूह देखती है कि उनके घर वाले कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो वो रूह जो है खुश होकर दुआ देती हुई जाती है। और वो रूह जो देखती है कि उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, न तो अपने लिए न उनके लिए, तो वो रूह जो है बद्दुआ देती हुई जाती है। ये है शब बारात का। ये तो कब्रिस्तान में कुरान खानी होती है। আমাদের একটাই কবরস্থান আছে গৌরীপুর, ওখানে मगरिब बाद कुरान खानी हॉल नाइट चले, सबाई जान कुरान पढ़े, कुरान पाठ करते हैं वहां पर, लेकिन नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं। कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, नमाज यहाँ न्याज वहाँ। नमाज हम यहाँ पढ़ते हैं, अपनी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अपनी भलाई की दुआ करते हैं, अपने अच्छाई के लिए मांगते हैं। उसके बाद सुबह में, और जितने लोग कब्रिस्तान जाते हैं वो क्यों जाते हैं कि जो पूर्वज उनके मर गए हैं उनके कब्र पर जाकर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, फातिहा। तीनों मस्जिदों में जब रात भर इबादत कर लेते हैं तो फजर की नमाज के बाद तीनों इमाम मस्जिद के वो जाते हैं कब्रिस्तान में, और वहाँ जो कुछ भी पढ़ा वढ़ा रहता है वो वहाँ तमाम मुर्दों के हक में उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। यही है प्रोग्राम। और रात में आना जाना तो रहेगा ही, कब्रिस्तान कोई जाएगा, कोई मस्जिद जाएगा, कोई मस्जिद से कब्रिस्तान जाएगा, कब्रिस्तान से मस्जिद जाएगा, ये आना जाना रहेगा। और जो बाइक की बात हमारे टमाटर बाबू ने कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने। बाइक पर जो ये है नौजवान लड़के, आप सुन के आपको ताज्जुब होगा, हाजी नगर, मरवाड़ी कल, गौरीपुर, ये लोग बाइक से जाते हैं कांकीनारा जगद्दल, है ना भैया। तो ये लोग उतना जाइए, जरूर जाइए, हालांकि जाना जरूरी नहीं है लेकिन जाइए। इतना स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, वो भी डबल ट्रिपल आदमी बैठा करके, जो कभी भी खतरा हो सकता है। तो इस पर जो है कंट्रोल करना होगा, प्रशासन को भी नजर रखना होगा। और हमारे इमाम साहब लोग जो है वो बेचारे तो बोलते बोलते थक गए, उनकी बातें कोई नहीं मानता है। हम अपने घर की बात नहीं मानते हैं तो 6,000 रुपया के इमाम साहब की बात काहे मानने जाएंगे। ये बात है। इमाम साहब लोग तो हरदम बोलते हैं, हर त्योहार के मौका पर बोलते हैं, लेकिन हम लोग उस पर अमल कितना करते हैं, हमारे नौजवान उस पर अमल कितना करते हैं।
नहीं करते हैं, बस सुना इस कान से उड़ा दिया। उनका काम है बोलना, हिदायत करना, वो बेचारे करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इस बार भी वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे और यही है शब बारात का त्यौहार, आना जाना रहेगा। और दूसरी बात है कि हमारे वो नदिया मिल के केयर टेकर ने कहा, ये हमारे भाई जमशेद भाई ने कहा कि हमारे कब्रिस्तान में मिट्टी की बहुत ज़रूरत है, कम से कम 100 गाड़ी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, 200 गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो कब्रिस्तान जो है नेहटी पौरसभा में नहीं आता, हालिशा में पड़ता है। फिर भी उन्होंने गुजारिश किया कि हम चेयरमैन से कहते हैं कि वो कुछ मदद करें। तो ठीक उन्हीं की ज़बान में मैं इस मंच से अपने चेयरमैन से गुजारिश करता हूँ कि जो कब्रिस्तान आपके अंडर में है, गौरीपुर कब्रिस्तान, उसमें भी मिट्टी की बहुत ज़रूरत है। एक बार आप जाइए, घूम के आइए, जहाँ तहाँ खाल होता है, बरसात में पानी जम जाता है, जब कब्र खोदते हैं तो कब्र से पानी निकल जाता है, उसमें सफ़ेद सादा बालू दे के उसको ये किया जाता है, दिक्कत है। तो हमारे चेयरमैन साहब, हम गौरीपुर के तरफ से, गौरीपुर के पूरे आवाम की तरफ से और खसूसन जो है गौरीपुर कब्रिस्तान के प्रेसिडेंट साहब मिनहाज खान की तरफ से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार आइए, देखिए। और वहाँ ये हम लोग एक बार पहले हम लोग मिले थे एमएलए साहब से मिट्टी के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, परमिशन लेना होगा, ये लेना होगा, डीएम से ये वो बात आई गई हो गई। लेकिन मैं अभी आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो कब्रिस्तान आपके इलाके में, आपके अंडर में है, आपके सुपरविजन में है, आपका आदमी वहाँ केयर टेकर है, आप तनख्वाह देते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। मिट्टी उट्टी अगर भर जाए तो कम से कम कासिम अगर मरेगा तो पानी में तो नहीं सुनाया जाएगा, मिट्टी पर सुनाया जाएगा, समझे ना? काउंसलर मनोरा बेगम, राजेश साहब जी 8 नंबर वार्ड के काउंसलर, वजीर शाह, मास्टर साहब, सभी लोग मौजूद हैं। आज हम लोग मौजूद है इसलिए कि थाना जो नेहरी थाना हमारे ऊपर निगाह बना के रखती है, हमेशा हम लोग का बगल में खड़ा रहती है हर पर्व त्यौहार के लिए। आज एक प्रोग्राम है शब बारात, इस चीज़ को कैसे खूबसूरती के साथ अदा की जाए, इसके लिए हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी लोगों ने अपने अपने मतों का यहाँ सॉल्यूशन दिया और अपना बात रखें। तो शब बारात क्या चीज़ है, मेरे ख्याल से कासिम शाह ने बखूबी इस चीज़ को समझाया, सबों के जहन में आ गई कि शब बारात क्या चीज़ है। जो लोग नहीं जान पा रहे थे कि अपने बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हम लोग छोड़कर चले गए हैं, एक उम्मीद लेकर, जो गुनाह में मुब्तला हैं, उनके गुनाह के मग़फ़िरत के लिए हम लोग उस दिन दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं अल्लाह से, ईश्वर से, कि उनके रूह को जन्नत में नसीब हो और वो स्वर्ग में जाकर वो अच्छे से रहें। सभी का ये कामना होती है। और शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो अपने बुज़ुर्ग, अपने वालिद, अपनी वालदा या अपने दादा दादी, नाना नानी, सबकी मग़फ़िरत के लिए, या अगर जिसका कोई नहीं है, लावारिस है, उसके लिए भी हम लोग दुआ करते हैं, उसकी भी मग़फ़िरत के लिए हम लोग दुआ करते हैं। जिसका कोई नहीं है, कहा जाता है उसके अल्लाह निगाहबान है, अल्लाह सब कुछ है। तो इसके लिए हम लोग आज इस प्रोग्राम को कैसे निभाना है, लेकिन मेरा एक सभी से गुजारिश है कि आप लोग जो आज यहाँ मीटिंग के दौरान जो सुन रहे हैं, ये जाके इलाके में, क्योंकि हम लोग इलाके के सभी इलाके की प्रतिनिधि हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बात को रखने के लिए। और जो कुछ भी हम यहाँ से पा रहे हैं, इसको हम अपने दिल तक दबा कर नहीं रखें, बल्कि अपने इलाके तक इस बात को पहुँचाएं कि हम लोगों ने ऐसा इंतज़ाम किया है। वहाँ हम लोग के दरमियान पीस कमेटी में इस तरीक़ा से बात हुई है, हम लोग कोई किस्म के बाइक राइडिंग नहीं करना है। जो बच्चे या जो लोग अगर पढ़ने वाले हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं, जिनके अंदर इल्म है, वो कभी बाइक राइडिंग उस दिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वक्त ही नहीं मिलता है कि हम बाइक राइडिंग पर जाएं, क्योंकि सारा रात भी कम पड़ जाती है आपको तिलावत करते करते, या नमाज 20 रकात की जो है नमाज पढ़ते पढ़ते। तो सभी लोग नफिल नमाज और तिलावत करते हैं, लेकिन वही बच्चे मेरे ख्याल से कभी गोलघर कब्रिस्तान, यानी कभी
चश्मा वहाँ के यहाँ पर, अरे हम तो यही जानते हैं कि अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर दुआ करूँ तो हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनकी मग़फ़िरत आ जाएगी, तो हमें गोल घर फलाना जगह बेगाना जगह जाकर क्या फ़ायदा है। तो इस बात को मेरे तमाम कमेटी जो कब्रिस्तान कमेटी है उनसे मेरा मुतबाना गुजारिश है कि एक सामने जुमा है, जुमा के दौरान आप लोग इस बात को ऐलान करवा दीजिए और दिल से ये तहिया कर लीजिए कि प्रशासन अगर कोई राइडिंग कर रहा है तो उस पर कड़ा स्टेप लिया जाए। इस बात को तय कर लेना होगा, तभी इस चीज़ को ख़त्म कर पाएंगे। अगर ये हम सोचेंगे कि नहीं वो मेरा भतीजा है, वो मेरा रिश्तेदार है, उसको बचाना है, तो प्रशासन अपना काम नहीं कर पाएगा और हम लोग इस चीज़ को इस चीज़ में ज़िंदगी भर फेलुअर रहेंगे। इस चीज़ को अगर कामयाब करना है तो प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। यही बातें कहते हुए मैं अपने बातों को कर और एक छोटी सी बात कहता हूँ जो बात यहाँ नहीं हुई है। प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि उस दिन सिर्फ कब्रिस्तान और मस्जिद में ही कुरान की तिलावत की इंतज़ाम नहीं होती, बल्कि जैसा कि कासिम साहब ने कहा कि घरों पर भी इंतज़ाम होती है और इसके अलावा क्लब और इदारे या छोटे छोटे इलाके के लोग अपने अपने इलाके में भी कुरान खानी का एहतमाम करते हैं। वहाँ माइकिंग चलता है, कोई विदाउट म्यूजिक सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए माइकिंग चलता है। इसके अलावा आधी रात के बाद वो भी बंद हो जाता है फातिहा दरूद होने के बाद। और यही सब बात कहते हुए मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। ধন্যবাদ। আমাদের জাহিদ হোসেন সাহেব প্রশাসনের কাছে যে অনুরোধ রাখলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আইসি সাহেব সেটা অবশ্যই কনসিডার করবেন। আমি মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের মধ্যে আছেন শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা সিআইসি সাহেব, ওনাকে অনুরোধ করব পরবর্তী বক্তব্য রাখার জন্য। প্লিজ। आज के शब बारात अनुष्ठान को शांति और प्रिय रूप से मनाने के लिए नयाटी थाना की ओर से एक बैठक बुलाई गई। आज के बैठक के संचालक कर रहे हैं हमारे नयाटी थाना के मेजो बाबू उत्तम सरकार जी। उपस्थित हैं हम सभी के अभिभावक, पौर प्रधान माननीय अशोक चटर्जी जी। उपस्थित हैं हमारे दादा सीआईसी कानालाल आचार्य जी। उपस्थित हैं हमारी मनोरा दी, काउंसलर छोटे भाई काउंसलर राजेश साहब। उपस्थित हैं एक जुग के बाद आए हुए मेजो बाबू के रूप में यहाँ से गए थे और आज आईसी बड़ा बाबू के रूप में हमारे बीच आए हैं सेन साहब। सर्वोपरि जो आप सभी शब बारात को सप्रेम सप्रिय शांति के रूप में इसको मनाया जाए, इसके लिए आप सभी सहयोग करने के लिए उपस्थित हुए। देखिए, जैसा कि हमारे काशिम दा और आप लोग बताएं कि ये अनुष्ठान है हर धर्म में मनाया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हर धर्म में मनाया जाता है अपने पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए। हम लोग भी जो हिंदू हैं हम लोग भी मनाते हैं। अपने पूर्वज को एक साल गुजरने के बाद हम लोग बरखी मनाते हैं। तो हमारे क्रिश्चियन लोग भी मनाते हैं इस चीज़ को, हर कोई मनाता है कि हमारे पूर्वज जो हैं उनके आत्मा को शांति मिले, इसके लिए जाकर के हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये बहुत ही मुकब्बल पर्व है जिनके माध्यम से आज हम पृथ्वी को देख रहे हैं।
उनके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये अनुष्ठान में जैसा कि टमाटर भाई बोल रहे थे, मिनाज खान, कि कोई गाड़ी का रैली करता है, तो ऐसे समय में कोई गाड़ी का रैली करता है तो हम तो समझते हैं कि मूर्खों की कमी नहीं है। गालिब ढूंढते हैं एक, मिलते हैं हजार है गालिब। ये अनुष्ठान ही बिल्कुल पीस शांति का है। कहीं भी शबे बारात में कीजिए या कोई भी पर्व में कीजिए, दुआ करने के लिए एकदम पीस माइंड से ही। माइंड जब डाइवर्ट हो जाएगा तो दुआ जो है सही जगह पर नहीं पहुंचेगा। हम जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमारे जो युवक समाज है, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे, इसके लिए प्रशासन को टाइट होना होगा, नहीं होगा। प्रशासन टाइट हो जाएगा तो देखिएगा हम लोगों में से ही कोई बोलेगा प्रशासन बहुत टाइट हो गया है, तो वहां प्रशासन को समस्या। टाइट हम लोगों को होना होगा। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। पहले हम लोगों को टाइट हो जाना होगा। अपने परिवार के बच्चों को हम लोगों को ठीक करना होगा। जहां कहां आउट ऑफ कंट्रोल होगा वहां तो प्रशासन जरूर सहयोग करेंगे, तत्पर है। शबे बारात का ही ढंग से सभा नहीं होती थी, बैठक नहीं होती थी। मैं सेन साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सुंदर ढंग से सभी को बुलाया, इस पर चर्चा हो रहा है और इस चर्चा के माध्यम से ही जो आवाज़ आई रैली वाली, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और कब्रिस्तान के लिए जो बोल रहे थे कासिमदार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कासिमदार से अनुरोध है कि थोड़ा इसको प्रोसेसिंग कीजिए। आज इस सभा में बोले तो काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। चेयरमैन साहब है तो उदार आदमी है, आमी करे दो, तो जहां भी घंटों का काम मिनटों में आमी करे दो, किंतु इनके तरफ भी थोड़ा ध्यान रखिए। कम से कम आप एक एप्लीकेशन कीजिए, इतना दिन हो गया, एक एप्लीकेशन तो आना चाहिए था पौरसभा के पास कि ये पोजीशन है, इस पोजीशन में यहाँ पर डेवलपमेंट का जरूरत है। तो क्या होगा, चेयरमैन साहब को सुविधा होगा और चेयरमैन साहब के साथ जो हैंड्स हैं उन लोगों को भी सुविधा होगा। बोर्ड में पास कराया जाएगा, क्योंकि एक बजट की बात आती है। जैसे कि पन्ना भाई बोल रहे थे 200 गाड़ी, तो 200 गाड़ी का बजट सोचिए। कम से कम गौरीपुर में 50 गाड़ी, 100 गाड़ी, उस पर बजट सोचिए। इससे क्या होगा, चेयरमैन साहब को सुविधा होगा। मान लीजिए कहीं से फंड लाना है, डीएम से लाना है, तो आप लोग जो प्रेयर कीजिएगा उस प्रेयर को फॉरवर्ड करके वहां से फंड लाने में सुविधा होगी। यही बोलते हुए और सभी से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले जो 25 तारीख को शबे बारात शाम से शुरू होगी, शाम को 6 साढ़े 6 बजे से और सुबह को 6 बजे तक हम लोग बहुत सुंदर से मनाएंगे। और हमारे जो भी आसपास के काउंसलर हैं उन लोगों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि भाई इसमें हम लोग तत्पर रहें। और विशेषकर जो कमेटी के लोग हैं उन लोगों को इस पर विशेष ध्यान दे करके अपने मस्जिद में हुए या आसपास के जो लोग हुए उनसे बात करके इसको बहुत ही सुंदर ढंग से मनाने की जरूरत है। क्योंकि हम किसके लिए मना रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग इस बात को कामयाब बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा। यही बोलते हुए मैं सभी को शुक्रिया अदा करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ধন্যবাদ আমাদের রাজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা সাহেবকে, ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন। আমি পরবর্তী বক্তা হিসেবে আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় সিআইসি সাহেব, সিআইসি কানাইলাল আচার্য সাহেব, ওনাকে অনুরোধ করব ওনার বক্তব্য রাখার জন্য। নমস্কার। নৈহাটি থানা আয়োজিত
আগামী যে শবে বরাত উৎসব সেটা কত সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে করা যায় ঠিক সেগুলো নিয়ে একটা আলোচনা সভা। অর্থাৎ যারা বিভিন্ন কমিটিতে আছে তাদের কাছ থেকে সাজেশন নিয়ে সেগুলোকে এক জায়গায় করে উৎসবটা যাতে সুন্দরভাবে পালন করা যায় ঠিক সেই প্রচেষ্টায় আজকের এই সভা। এটা রুটিন মাফিক সভা। আজকে এই যে সভাটা ডাকা হয়েছে এটা অত্যন্ত একটা ভালো দিন। আপনারা সকলেই জানেন যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বিশেষ করে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যে বহু মানুষ, বহু ছাত্রছাত্রী প্রাণ বলিদান দিয়েছিলেন। আজকের দিনটা তাদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের দিন এবং সেই দিনে আরেকটা উৎসব যাতে সুন্দরভাবে করা যায় সভাটা আহত হয়েছে। তাই স্বাভাবিক কারণে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের প্রিয় নৈহাটি পৌরসভার সম্মানীয় পৌরপ্রধান মাননীয় অশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, উপস্থিত আছেন নৈহাটি থানার আইসি সাহেব, উপস্থিত আছে আমার সতীর্থ আরেকজন সিআইসি মাননীয় রাজেন্দ্র গুপ্তা, দুজন কাউন্সিলর আছেন মনোয়ারা বেগম এবং রাজেশ সাউ, এবং অবশ্যই যাদের অনুষ্ঠান, যাদের ঘিরে অনুষ্ঠান তারা এখানে উপস্থিত আছে। আমরা নৈহাটির ক্ষেত্রে একটা বরাবরই জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছি যে যে ধর্মেরই উৎসব হোক না কেন সেটা কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরভাবে সকলে মিলে, সমস্ত ধর্মের মানুষ মিলে সেই উৎসবটাকে সাকসেসফুল করে। এটা কিন্তু নৈহাটির বাইরে আর কোথাও আছে বলে আমি জানি না, আমার জানাও নেই, কিন্তু আমরা নৈহাটির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখেছি এই ব্যবস্থা কিন্তু নৈহাটির মানুষের মধ্যে কিন্তু আছে। অর্থাৎ আজকে শবে বরাত উৎসব, সমস্ত ধর্মের মানুষ সেই জায়গায় যায় সেই উৎসবটাকে দেখার জন্য। উৎসবটা খুব সুন্দর উৎসব। যেমন আমরা আমাদের মহালয়ার দিন আমাদের যারা পিতৃপুরুষ, আমাদের পরিবারের যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাদের আত্মার কামনা করি, তারা যেখানেই থাকুক ভালো থাকুক, সুখে থাকুক। ঠিক তেমনিভাবে শবে বরাতের দিনও ঠিক একই জিনিস, যে পরিবারের মানুষ তাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাদের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেওয়া যে আমরা যেন ভালোভাবে চলতে পারি, তুমি ওপর থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা যেখানেই থাকুক সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক। এই যে একটা বিশেষ দিন প্রার্থনা, একটা পুলিশ প্রশাসনের নিশ্চিতভাবে একটা দায়িত্ব আছে, যেহেতু 6টার থেকে অনুষ্ঠানটা শুরু হয়ে পরের দিন ভোর পর্যন্ত চলবে। একটা ব্যাপক মানুষের সমাগম হয়, প্রত্যেক পরিবারের মানুষই কবরস্থানে যায় তাদের সেই পূর্বপুরুষ যারা সেখানে সমাধি হয়েছে তাদের আত্মার শান্তি কামনার জন্য। তাই প্রশাসনের একটা খানিকটা দায়িত্ব থাকে, এবং যাদের উৎসব তাদের সাথে সাথে প্রশাসনের লোকদেরও কিন্তু সারা রাতটা জেগে তাদের সঙ্গে থেকে উৎসবটা সুন্দরভাবে করে দেওয়া হয়। আমি বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করবো না, শুধু এইটুকুনি বলবো আমাদের বিগত দিনের যে ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য এই বছর বজায় থাকবে, এই কথাটুকুনি বলে উপস্থিত প্রত্যেককে আমার পক্ষ থেকে আরেকবার ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থাকবে। ধন্যবাদ আমাদের সিআইসি সাহেবকে। এবার পালা আমাদের সবার অভিভাবক, নৈহাটির অভিভাবক, শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান অশোক চ্যাটার্জি মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। হ্যালো, সবাইকে সালাম এবং আদাব জানাচ্ছি। এখানে আমাদের কাশেমদার কথা শুনে মনে হয়েছে যে আমার সিআইসি কানাইলাল আচার্য সাহেব যেমন বলছিলেন যে আমাদের মহালয়ার দিন আমাদের যে তর্পণ করতে যাই গঙ্গায়, ঠিক সেম কিছু কিছু ঘটনা জানতাম এবং কিছু কিছু ঘটনা শুনলাম। আপনাদের ধর্মের সঙ্গে আমি অতপ্রতভাবে কিছু কিছু জায়গায় জড়িত আছি, কিন্তু কাশেমদার থেকে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম আজকে। আমরা যেমন মহালয়ার দিন গঙ্গায় দাঁড়িয়ে ভোরবেলা সূর্যর দিকে মুখ করে তর্পণ করি এবং পিতৃপুরুষ যারা আমাদের থেকে চলে গেছে তাদের কাছে দোয়া চাই, আশীর্বাদ চাই। ঠিক আপনাদেরটাও সেমনি, আপনারা মসজিদে গিয়ে এবং কবরস্থানে গিয়ে আপনারাও সেই পিতৃপুরুষ যারা চলে গেছেন তাদের কাছে দোয়া চান, আশীর্বাদ চান। এবং উনি বললেন আত্মা ওই দিনকে নাকি আসে, এবং আত্মা তার জন্যে কে কি করছে, কে কি ভাবছে,
সেটাও নাকি একটা দিন আসে। আমি কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। আমাদের পুরনো বলতে গেলে উত্তমবাবু, আমরা দুটোই অফিসারকে পেয়েছি পুরনো, আমাদের কোনো চিন্তার কারণ নেই। উত্তমবাবু এই অঞ্চলে পুরনো মানুষ, খুব ভালো মানুষ, অত্যন্ত প্রশাসনিক দূরদর্শিতা এবং পারদর্শিতা নিয়ে উনি বিগত দিনে প্রশাসনটা চালিয়েছেন। আর হ্যাঁ, নামের সঙ্গে কাজের মিল আছে উত্তম। তা উনি একটা মানে সবাই যদি অধম হয় তাহলে উনি উত্তম হবেন না কেন, উনি উত্তম হয়ে বসে আছে। আর আমাদের দেবাঞ্জন শেখ, মানে আমরা দুজনকেই পেয়েছি। আমাদের থানায় এসে থানাটা ছোট হয়ে গেছে। উনি যখন ছিলেন থানাটা অনেক বড়, মামদপুর, শিবদাসপুর, অনেক থানাটা এলাকার বড় ছিল। মানে ওদিকে মামদপুর বলতে গেলে ওদিকে রামচন্দ্রপুরের শেষ, আর এদিকে বলতে গেলে শিবদাসপুর আপনার ওই 34 জাতীয় সড়কের নিচে পর্যন্ত ওনাদের এলাকা ছিল। হরিশন মিউনিসিপালিটি 18টা পার্ট ছিল, 18টা না 8টা বোধহয় পৌর গিয়েছিল। ছোট হয়ে গেছে থানাটা। ওনার পক্ষে শাসন করার খুব একটা অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয়। আর মানে একটা ছোট একটা জায়গা এলাকার মধ্যে উনি আইসি হয়েছেন। উনি জয়নগরে ছিলেন, মানে ইয়ে হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে জয়নগরে ছিলেন, সিআই হিসেবে ছিলেন, সিআই জয়নগর। আমার অনেক দিনের আশা ছিল যে দেবাঞ্জন বাবুকে কি করে আনা যায়। তাই যাক বলে টলে মোটামুটি উনিও অনেক দিক দিয়ে করে উনি নৈহাটিতে আমাদের অভিভাবক হিসেবে এসছেন, প্রশাসনিক অধিকর্তা। হ্যাঁ, দেখুন একটা কথা আমি আপনাকে বলি, মিরাজকেও বলি, মিরাজ খান আর পান্না, কাশেমদা, আমাদের রাজেশ সাউ কাউন্সিলর, মনোয়ারা 3 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, আমাদের বাবু আছে, হাফিজ ভাই আমার বন্ধু আছে, 2 জন বন্ধু, উজির ভাই আমার বন্ধু আছে, 2 বন্ধু পুরনো। মানে বলতে গেলে আমার চেয়ে বেশি বুড়ো হয়ে গেছে ঘটনা। যাই হোক, আর ব্যাপারটা হচ্ছে দেখুন, এলাকার আমন এবং শান্তি বজায় রাখার দায়িত্বটা কিন্তু আপনাদের। আমাদের 4 এলাকা, যদি মনে করেন আমি পুজো করতে বসলাম, আমার গলায় জেনুইটা আছে, যে জেনুইটা আছে, আমি মন্ত্র কিছু জানি না, তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে পুজো করতে বসা বেকার। আপনি দায়িত্ব নিয়ে যদি একটা পিস কমিটির মিটিং আসেন, ঈদ, মহরম, শবে বরাত আর সবকিছুতে আসেন, তাহলে আপনার মনে করতে হবে যে আপনার মাথায় একটা বিরাট বড় দায়িত্ব চেপে গেল। আমি একদিন উজির ভাই, হাফিজ ভাইকে বলেছিলাম যে এলাকার শান্তিটা বজায় রাখার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের নিতে হবে। এই যে বললেন যে মোটরসাইকেল র্যালি হয়, মোটরসাইকেল, বাবু ভাইয়ের মোটরসাইকেল আছে, বাবু ভাইয়ের ছেলে মোটরসাইকেল চাইলো, বাবু ভাই দিয়ে দিল। আমার মনে ওদিনকে বাবু ভাইয়ের ছেলেকে, রাজীববাবুর ছেলেকে মোটরসাইকেলটা দেওয়া উচিত না। বাবা আজ মাতলো, কাল মোটরসাইকেল নিয়ে না, এটা করা উচিত, ওদিনকেও আমাদের করা উচিত। তা ব্যাপারটা সেই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আমরা নৈহাটিতে সার্বিকভাবে 2017 সালে বোধ একটা ঘটনা, 16 না 17 সালে ঘটেছিল, পান্নাটাই 16 ঘটনাটা। দেখুন, একটা সাম্প্রদায়িক ইস্যু করে একটা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরেকটা সম্প্রদায় লড়িয়ে দেওয়ার একটা আগুন ধরাতে গেলে একটা দেশলাইয়ের কাঠি যথেষ্ট। আমি 2016 ঘটনা দেখেছিলাম, 2-3টে ছেলে তারা ঘটনাটা ঘটিয়ে দিয়েছিল। এবং জাহিদ এখানে আছে, জাহিদকে যখন পরপর আমি ফোন করছি রাত্রিবেলা, জাহিদ বলছে दादा कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जाहिद को जानकारी नहीं थी जिसको बगल वाला घर में आग लग रहा है। আমি বলেছিলাম তুমি বেরিয়ে দেখো, সেদিনকে জাহিদ যদি আমাকে বলতো কাকা এইসা हो रहा है, তাহলে এই প্রশাসনিক প্রশাসনকে বলে ব্যবস্থা নিতে পারতাম। তা বড় একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, আমাকে বাইরে বেরোতে হবে। 2016 সালের ওই ঘটনায় আমি এখানে 3 নম্বর ওয়ার্ডের সবাই জানেন, আমি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের সামনে বসে গিয়েছিলাম চেয়ার নিয়ে। এখানে মনোহরা জানে, প্যাটারসন রোডে 3 নম্বর পোলের তলা দিয়ে, 2 নম্বর পোলের তলা দিয়ে
যখন একটা রাস আসছে হাতে টাঙিয়ে এবং এ নিয়ে, সেখানে আমি আর মনোয়ারা আমরা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। তা সেই ঘটনা যদি আমরা বাইরে বেরিয়ে যাই, আমাদের প্রত্যেকের সমাজে একটা পরিচয় আছে, প্রত্যেকের। আমাকে দেখলে দুটো ছেলে সরে যাবে, আপনাকে দেখলে দুটো ছেলে সরে যাবে। এরকম করে যদি আমরা দাঁড়িয়ে যাই, আমার মনে হয় যে ছেলেগুলো কিছু উদ্দেশ্যে একটা গন্ডগোল পাকাতে চাইছে, সে ছেলেগুলো সরে যাবে। আমাদের রুচির বাইরে বেরিয়ে যাওয়া। দেখুন, সমাজের পরিস্থিতি ভালো না, খুব খারাপ। আপনার আমার সঙ্গে ভেদভাব বাড়ানোর জন্য একটা উদ্দেশ্য কাজ করছে, বিরাটভাবে কাজ করছে। এটা কিন্তু ভয়ঙ্কর। আপনাকে মনে রাখতে হবে, আপনার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। আমি সেন সাহেবের সঙ্গে আইসি সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। 29 তারিখ বোধ হয় লাস্ট উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, 26 তারিখ আমাদের অনুষ্ঠান, 25 তারিখ আমাদের অনুষ্ঠান। তাহলে এইটা কেউ একটা, আপনি মাইক বাজালেন, বাজান তুললেন, আজান, মসজিদ আজান হয়, আজান তুললেন। আপনার একটা কেউ বললো যে আজানে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে, পরীক্ষার ক্ষতি হচ্ছে। একটা ব্যাপার ঘটনা ঘটলো, সেইটাকে আপনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আমার কোন জায়গায়, যেমন রুগীর ডাক্তারের কাছে গেলে কোন তোর দাওয়াইটা দিলে পরে পেশেন্ট ঠিক হয়ে যাবে, ডাক্তার ঠিক করে নেয়, আপনাকেও ঠিক করে নিতে হবে যে আমাকে এই জায়গায় এটা করতে হবে, এটা করা যাবে না। আর रह गया बत्ती और पानी का बात, आप क्या चाहिए बोलिए ना, कब नहीं मिलता है, आप कौन चीज चाहिए आपको? कब नहीं मिलता है ना हमें रुकिए, बैठिए। ये हालीसौर म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, नोएडा म्यूनिसिपैलिटी है। कितना लाइट चाहिए आपको, कितना पानी का टैंक चाहिए आपको? जो चाहेगा मिल जाएगा, पाई हम जो चाहे मिल जाएगा, आपको कोई चीज का कमी नहीं होगा। मांगे मिले ना मोती, और बिन मांगे मिल जाएगा मोती आपको। मांगे तो मिलेगा नहीं मोती आपको। आप बोलिए, पूरा डाल के सजा देंगे, वहां दिन हो जाएगा लाए बाती से, আলো হয়ে যাবে, দিনের মতন আলো হয়ে যাবে। ঘটনা আছে, দেখুন, উনি আমাদের ওই যে নদিয়া মিলের মসজিদ, ওনার থেকে খুব দূর মসজিদটা, একটা জায়গায়। আমাদের নৈহাটিটা তো গর্বের। আমি নৈহাটিতে এক এক করে বলে দেবো আপনাদের মুসলিম সমাজের কোন কোন জায়গা আছে। একটা জায়গাও আজ পর্যন্ত হাত দিতে পারে, আর হাত দিতে পারবে না। আপনারা ব্যবহার করেন এমন জায়গা আছে, যে জায়গা আমার সিআইসি রাজেন্দ্র আছে। আমরা একটা জায়গা 17 নম্বর ওয়ার্ডে আছে, আমরা বোর্ডিং করতে গিয়ে সেখান থেকে সরে এসেছি। যেই রেকর্ডটা দেখিয়েছি, ওখানে একটা কবরস্থান আছে, আমরা সরে এসেছি, তাই তো দাদা? আমরা সরে এসেছি। গরুর ফাঁড়ি এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে আপনারা জায়গা আছে, সেখান থেকে আমরা সরে এসেছি। আর ওনার যে জায়গাটা, 1 ইঞ্চি জায়গা উনি বলতে পারবেন না যখন থেকে 1 ইঞ্চি জায়গা মানে কেউ দখল করে নিয়েছে, কেউ বলতে পারবে না, জানি আমরা, এটা জানি। হ্যাঁ, আমার ধর্ম যেমন রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার, কিন্তু আপনার ধর্ম রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। এইটা যদি আপনি ঠিক করে নিই যে আপনার ব্রাদারির, আপনার সমাজের কোনো উচ্ছৃঙ্খল যুবককে আপনার শাসন করার অধিকার নিয়ে নেন, তেমনি আমার সমাজের উচ্ছৃঙ্খল যুবককে শাসন করার দায়িত্ব যদি আমরা নিয়ে নিই, তাহলে কোনো অসুবিধার কারণ নেই। কেন 2016-র অভিজ্ঞতাটা মারাত্মক, মারাত্মক অভিজ্ঞতা। আমি নাম করে করে বলে দেবো ওই 3টে ছেলের কথা। এই অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগিয়ে, এই অভিজ্ঞতাটা মনে রেখে আমাদের আগামী দিন পথ চলা দরকার। তোমার মাটি, মথুরা বিলের মাটি উঠছে, তোমার মাটি ওখানে চলে যাবে, অসুবিধা নেই। আর আমার যেটা আছে এখানে নৈহাটি, যেটা কবরস্থান আছে গৌরীপুরের, ওটা 9 নম্বর ওয়ার্ডের ভেতর পড়ছে, 9 ভেতর, ওখানেও মাটি চলে যাবে। আর তোমাদের মাটি নেওয়ার খুব দরকার ছিল। আমার 1 নম্বর ওয়ার্ডে প্রচুর মাটি উঠছে, তোমরা নিয়ে নাও না। 1 নম্বর ওয়ার্ডের ওখানে ঝিলের মাটি উঠছে, প্রচুর মাটি উঠছে, মানুষ নিয়ে গিয়ে তার বাড়ি বাড়ি সব এড করছে। না, আমি 1 মিনিট বলছি। এটা এর আগে আমরা নিয়েছি, আপনি দিয়েছেন। স্টার্টিংটা আমরা ওইখান থেকেই করেছি, কিন্তু আমরা চাঁদা তুলে করেছি। এখন আমাদের ধারের মধ্যে আছি, 8 লাখ টাকা এখন ধার। আমরা
তার মধ্যে থেকে দিতে দিতে এখন 1 লাখ টাকা এসেছে। শোনো, ধার বাকির কথা নেই। মিরাজ খান তো একজনকে সরিয়ে দিয়ে নিজে দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। এবার যেটা मिराज खान वो कब्रिस्तान का जो कमेटी था वो बदल चुका है, वो खुद बदल के वो खुद दायित्व जिम्मेदारी लिए हैं। तो जिम्मेदारी लेने से आज कुछ जिम्मेदारी तो लेना होगा आपको। এবার আমরা অ্যাপ্লিকেশন, যেটা রাজেন্দ্র দাও বললেন, অ্যাপ্লিকেশন আমরা টোমা করেছি, মানে আমাদের মাইনরিটি ইয়েতে ওখানে করেছি। আমাদের সেটা ওটা আপনারা তোমরা রিকুইজিশন দিয়েছো, ওটা হাজি শহর পৌরসভার ভেতর পড়ে। দাঁড়া, ওখানে বলছি, দাঁড়া, ওইখানকার কিছু অসুবিধা আছে। ওখানকার নৈহাটি পৌরসভা কোনো অ্যালটমেন্ট দিতে অসুবিধা আছে, তার কারণ ওটা হাজি শহর পৌরসভার ভেতরে। ওখানে একমাত্র বিধায়ক ল্যান্ড, এমপি ল্যান্ড ছাড়া কোনো উপায় নেই। দিয়েছি আমরা, ওইটাও অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি। যাই হোক, তোমরা প্রসেসিং করো। 9 নম্বর ওয়ার্ডে মিরাজ খানকে বলবো তোমরা একটা রিকুইজিশন দাও, আমরা দেখে নিচ্ছি কি করে কোন জায়গায় ঠিক আছে দেখে নিচ্ছি, আর কিভাবে করা যাবে সেটাও দেখে নিচ্ছি। আর যারা যারা আছেন তাদের কোথায় লাইট লাগবে, জলের কোথায় লাগবে, একটা করে রিকুইজিশন দিন। অবশ্যই ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে সই করিয়ে একটা রিকুইজিশন দিন। আমরা নৈহাটি পৌরসভা থেকে সমস্ত রকম পরিষেবা তোমাদের পৌঁছে দেবো, সমস্ত পরিষেবা। আর আরেকটা ব্যাপার আমি তোমাদের কাছে বলি, প্রশাসন ঠিক প্রশাসনের কাজ করবে। আর দয়া করে আজকে যারা উপস্থিত হয়েছে, आजाद टोपी पहन के यहाँ बैठ गया ना, जिम्मेदारी तो लेने होगा बेटा जिम्मेदारी लेने होगा। जैनोई रहने से हम बाउंड नहीं है, टोपी रहने से हम मुसलमान नहीं है। हमारा बात को गुस्सा मत मानिएगा, जिम्मेदारी लेने होगा। 3 नंबर वार्ड का रिपोर्ट ठीक नहीं है, हम आईसी साहब के आलोचना करते रहे आईसी साहब से। 3 नंबर वार्ड का रिपोर्ट ठीक नहीं है, वार्ड को सुधारिए, सुधारना उचित है आपको वार्ड को सब मिलकर। যাই হোক, যেটা বললাম এটা যদি কোথাও কারো কোনো প্রয়োজন না হয়, আঘাত পারে আমি ক্ষমা করে দেবেন। আর প্রশাসন অবশ্যই প্রশাসনের কাজ করবে। আর ওই দিনকে যদি আমি আমার পরিবারের থেকে আমার মোটর সাইকেলটা ছেলেকে না দিই, ওদিনকে আমার কি এর মনে আছে, এর আগের দিন সবাই আমার স্বপ্নবিধি বাড়ি ভাঙচুর হয়েছিল, মহরমে ভাঙচুর হয়। আমি তোমাদের খুলে না, কালী পুজো, দুর্গা পুজো, যে কোনো জায়গায় উচ্ছৃঙ্খল কিছু যুবক আছে, যা যুবকরা তারা পরিবেশ নষ্ট করতে চায়। হ্যাঁ, এইটা খেয়াল রেখে দাও। আর প্রশাসন যেমন থাকবে আমরা তোমাদের সঙ্গে সবসময় আছি। এটা তো সেই বাংলা যে বাংলায় একসাথে কাজ হয়। ছট পুজোয় আমার মুসলিম ভাইরা দাঁড়িয়ে রাস্তা ঝাড় দিয়ে দেয়, আমার কালী পুজোয় আমার মূর্তি বাড়িতে তুলে দেয় আমার সংখ্যালঘু ভাইরা। আমি ওই ছাদের ওপর মূর্তি উঠাতে পারি না, বাবু জাহিদ এরা সব উঠে আমার সেই মূর্তি, মায়ের মূর্তি ওপরে তুলে দেয়। আমরা এইভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে আমরা এইভাবে চলি। আমরা আঙুল তুলে বলবো না তুমি খালিস্তান, আমি আঙুল তুলে বলবো না তুমি মুসলমান, আমি আঙুল তুলে বলবো পহলে ইনসান বানো উসকো বাদ মুসলমান আর হিন্দু বানো। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে সালাম আদাব জানিয়ে আবার আমি নমস্কার জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ আমাদের শ্রদ্ধেয় অভিভাবক চেয়ারম্যান সাহেবকে। প্রশাসন শেষ এবং পরবর্তী বার্তা দেবেন আমাদের নৈহাটি থানার আইসি সাহেব। স্যার প্লিজ। উত্তমকে ধন্যবাদ পুরো প্রোগ্রামটা পরিচালনা করার জন্য। ও মেজবাবু, আমাদের পুলিশের ভাষা হচ্ছে সেকেন্ড অফিসার ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ দ্য পিস, মানে আমি যদি মাথা হই তো শির দ্বারা, ও না থাকলে যাবে, ও নিশ্চয়ই যাবে। ইলেকশনের পরে একটা ভালো পোস্টিং ওর দরকার, তাহলে কিন্তু আমি ছাড়বো না। আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব মানে মঞ্চে যেহেতু আছেন এবং একটা প্রোগ্রাম, তাই আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব, কিন্তু ব্যক্তিগত পরিসরে উনি আমার দাদা, আমি ওনার ভাই। এই এতদিন এখানকার নৈহাটি যে 2-4 জন মানুষের সাথে আমার বরাবর সম্পর্ক ছিল, তার মধ্যে উনিও যেমন আছেন, পান্নাও মাঝে মধ্যে আমার সাথে যোগাযোগ রেখেছে। এই জন্যে দুজনকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ দিই। তবে আজকে চেয়ারম্যান সাহেব অভিভাবক হিসাবে যেটা বললেন, সেটা কারোকে মনে রাখার জন্য নয়, কারোকে মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়, এটা সবাইকে সচেতন করার জন্য।
কারণ আমি এই যেটা 16-র ঘটনা ঘটেছে সেই ব্যাপারে বলি। আমি তখন আইসি রানাঘাট, আমি যখন খবরটা পেলাম আমার খুব খারাপ লেগেছিল। কারণ আমরা ওই সময় প্রতিটা ব্যাপারে আমরা বসতাম। মনে আছে আমাদের ফাঁড়ির উল্টো দিকে যে হেলথ সেন্টার, তার দোতলায় বসে আমরা সমস্ত সমস্যার এইসব যা কি আছে না আছে সবাই মিলে বসে, সব নেতা মিলে, নেতৃত্ব এবং সমাজকর্মী মিলে আমরা ওটা ঠিক করতাম। সমস্যা কোনোদিন হয়নি। একবার মহানবমীর দিন সকালবেলা একটা নদিয়া নৈহাটি জুট মিলের সামনের রাস্তায় একটা সমস্যা হয়েছিল, আমার মনে পড়ে, পতাকা নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। তখন দুই পক্ষের মধ্যে আমি এবং দাঁড়িয়ে থেকে এবং সাহেব সঙ্গে তোমরা যারা ছিলে সবাই মিলে দৌড়ে এসে সেটা সমাধান করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে যারা উভয় পক্ষ নেতৃত্ব ছিলেন তারাও চলে এসেছিল। সেই ঘটনাটা বড় হয়নি। সেই জন্যে এই প্রত্যেকে কিন্তু সেবার যেমন দৌড়ে আসা হয়েছিল তোমাদের তরফ থেকে বা আপনাদের তরফ থেকে, এবং সেটা সামনে দেওয়া হয়েছিল, এরকম কিন্তু এখন পরিষ্কারভাবে বলা দরকার যে এই মুহূর্তে আমাদের এই রাজ্যটাকে উত্তাল করার জন্য এবং সমস্যা তৈরি করার জন্য একটা কিন্তু শক্তি বড় বড় কাজ চলে যাচ্ছে, কাজ করে যাচ্ছে, এবং একটা কিছু একটা সমস্যা তৈরি করা, একটা ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সুতরাং সেই ফাঁদে আমরা পা দেব না। যখনই কোনো রিউমার মানে গুজব ছড়াবে, ওটা হয়েছে, একদম গুজবে না কান না দিয়ে আমাকে ফোন করুন, চেয়ারম্যান সাহেবকে ফোন করুন যে এরকম একটা খবর শুনতে পাচ্ছি, কিছু একটা হয়েছে, কি হয়েছে। গুজবে কান দেবেন না, গুজবটা রটাতে দেবেন না। যদি কেউ ওটাকে রটানোর চেষ্টা করে সেটাকে বারণ করুন, কারণ গুজবেই একটা কিন্তু সমস্যা হয়ে যায়। আমি যখন ছিলাম তখন আমার মনে আছে একসময় ওই ডাকাত গুজব উঠেছিল, যে গুজবে কিনা অনেক লোককে মানে খুব নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তো গুজব একটা খুব সাংঘাতিক জিনিস। এই গুজবটা মাথায় রাখবেন যে গুজবে কান দেবেন না। যখনই কোনো খবর হবে আমাদের কাছে ফোন করুন, আমার নাম্বার সবার কাছে আছে। যারা পুরনো লোক আমার সেই পুরনো নাম্বারই আছে, না হলে আমি আবার দিয়ে দেবো। সেটা আমাদের ফোন করুন, চেয়ারম্যান সাহেবকে ফোন করুন, জানুন যে কী হয়েছে। আমাদের সিআইসি সাহেবরা সবসময় আছেন, কাউন্সিলর সাহেবরা সবসময় আমাদের সাথে রয়েছেন। ফোন করুন। যদি আমার নাম্বার না থাকে কাউন্সিলর সাহেবকে বলুন, কাউন্সিলর আমাকে ফোন করুন যে এরকম ঘটনা করছি, আমি সমস্যা যাবো, কী হয়েছে না হয়েছে। আর আমি যেহেতু প্রশাসনের লোক, আমাদের রাজ্য সরকারের আমরা একটা প্রতিনিধি, আমাদের রাজ্য সরকারের কি বক্তব্য, কি তাদের ট্যাগলাইন, যে ধর্ম যার যা, উৎসব সবার। সুতরাং আমাদের নৈহাটিতে এইটা একদম পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা হয়। যারই হোক না ধর্ম, যারই কোনো হোক না আমরা সবাই মিলে এখানে থাকি। আর এর মধ্যে একটা সুযোগ আছে যে একটা জুমাবার পড়ে যাচ্ছে, আমি আপনাদের অনুরোধ করব সেই সঙ্গে আপনাদের মসজিদে যারা আছেন, যারা খলিফা আছেন বা যারা মৌলানা আছেন, তাদেরকে একটু বলবেন জুম্মার পরে যেটা আমাদের করা হয়, বলা হয় সবাইকে, সেখানে যেন এই জিনিসটা বলে দেওয়া হয় যে ওই মোটরসাইকেল চালানোর ব্যাপারে যেন নির্দিষ্টভাবে ওটা বলে দেওয়া হয়, তাতে সবাই, কারণ জুম্মার নামাজে বেশিরভাগই লোকই তাতে সামিল হয় জুম্মাতে। ওটা স্যার আমাদের দেওয়া হয়ে গেছে, ধন্যবাদ। মেনশন আছে। আজকে যদিও আমাদের এটা একটা প্রশাসনিক সভা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে এবং পঁচিশ সময় এই সভায় স্বাভাবিকভাবে একটু কড়া কথা হয়, একটু শুকনো কথা হয়, কিন্তু এই শুকনো কথায় ওনার মিষ্টি উর্দু এবং আমাদের রাজিন্দর সাহেবের এই শায়েরি এই প্রোগ্রামটাকে খুব সুন্দর করে তুলেছে, একটা আনন্দের মধ্যে করে তুলেছে। তার জন্য আমি আবার কাসেম সাহেবকে এবং রাজিন্দর গুপ্তা সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই। মানে আমি ভাবছি ওনাদের দুজনকে আমি একটুখানি আমার উর্দু এবং শায়েরি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে নেবো। আবার আপনারা ভালো থাকুন। কাসেম সাহেব, আপনি কবে যাবেন কেন? আপনার জন্য আমরা আরো 100 বছর বেঁচে থাকবেন, তার জন্য দোয়া করবো। আপনি ভালো থাকুন, সবাই ভালো থাকুন। চেয়ারম্যান সাহেবকে আরেকবার ধন্যবাদ এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য। প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, আমাদের উৎসবটা ভালো থাকবে। নমস্কার। ধন্যবাদ স্যার। স্যারের পারমিশন নিয়ে আজকের সভা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।